سلام. اليوم غادي نشوفوا لو جروب فيربال. في هاد لا بروميير بارتي غادي نعرفوا شنو هو ان جروب فيربال اي غادي نفهموا شنو هو لو رول او شنو هو الدور ديال لو جروب فيربال دون اون فراز. نبداو باول اكزامبل. J'ai écrit une longue lettre à ma sœur. كتبت رسالة طويلة للأخت ديالي. واخ في هاد لا فراز هادي لو جي apostrophe هو لو sujet et écrit هو le verbe, une longue lettre complément d'objet direct ou à ma sœur c'est un complément d'objet indirect. دابا في هاد لا فراز هادي ما نقدرش نقول j'ai écrit ونسكت. ضروري خصني نكمل شي حاجه لا فراز باش يكون عندها مفهوم، باش تكون مفهومه. في هاد الحاله هادي زدنا دو كومبليمون دوبجي، واحد ديريكت وواحد انديريكت. هاد لي كومبليمون دوبجي نقدروا نعتبروهم ان جروب دو مو، مجموعه كلمات اللي كيتورغانيزاو كيتشكلوا اوتور دو فيرب باش يعطيونا معنى. بمعنى اخر لو جروب فيربال هو ان جروب دو مو اورغانيزي اوتور دو فيرب. مزيان. دابا شنو هو لو رول ديال لو جروب فيربال؟ لو جروب فيربال عنده دو رولز اسينسيال من هادشي اللي قلنا قبل. اول رول هو انه indispensable à la construction de la phrase، بمعنى انه ضروري باش لا فراز تكون عندها معنى. تاني رول هو ان هاد لو جروب فيربال دي quelque chose à propos du sujet، بمعنى ان هاد لو جروب فيربال كيعطي مجموعه من المعلومات على لو سوجي ديالنا. ندوزو دابا لي ديفيرونت ستركتور ديال ان جروب فيربال. ناخدو ان اكزامبل. La porte grince. La porte grince. الباب كيدير الصداع. واخ لو سوجي هنايا هو لا بورت. grince هو لو فيرب، لو جروب فيربال. هنايا لا بورت grince جمله عندها معنى، يعني ما نحتاجش نزيد شي حاجه اخرى كومبليمون دوبجي اتريبيو اي حاجه باش نزيدوا المعنى للجمله. هنايا كلشي مفهوم. في هذه الحاله هذه نقدروا نقولوا ان لو جروب فيربال se réduit à un verbe. ناخذ حالة أخرى. Tu rédigeras un compte rendu de la réunion. Tu rédigeras un compte rendu de la réunion. Tu هو le sujet, rédigera هو le verbe, un compte rendu de la réunion هو le complément d'objet direct. في هذه الحالة هذه لا ستركتور ديال لو جروب فيربال هي ان فيرب بلس ان كومبليمون دوبجي. C'est-à-dire que le groupe verbal في هذه الجملة هو rédigera un compte rendu de la réunion. اللي بعده. Il semble fatigué. كيبان عيان طحطح. هنايا الجملة مفهومة بطبيعة الحال. في هذه الحالة هذه لو جروب فيربال هو semble fatigué. fatigué كيتعتبر attribut du sujet. Les attributs du sujet كيتشكلوا en général avec les verbes d'état. في هذه الحالة هذه الجروب فيربال كيتكون من un verbe plus un attribut du sujet. نشوفوا آخر exemple دابا. Les copies d'examen sont attendues avant 14 heures. Les copies d'examen sont attendues avant 14 heures. هنايا le groupe verbal هو sont attendus avant 14 heures. شنو هي avant 14 heures؟ وعلاش داخله في الجروب verbal؟ avant 14 heures هي un complément circonstanciel de temps. كتعطينا واحد المعلومه على الزمن في الجمله. داكور. دابا ان كومبليمون سيركونستانسييل نقدروا نحيدوه من الجمله. الجمله ماشي كتولي بدون معنى، غير هو المعنى ديال الجمله كيتبدل. حيت الا قلت لك لي كوبي ديكزامان سون اتوندو وسكت، ماشي بحال قلت لك لي كوبي ديكزامان سون اتوندو افون 14 heures. اون فوا يديباسي تلميذ ديك جوج ما غاديش يبقاو مقبولين. دونك خاص هاد افون 14 heures هاد لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون يدخل في لو جروب فيربال حيت كيعطي اون انفورماسيون سوبليمونتير. لو جروب فيربال في هاد الحاله هادي est un verbe
plus un complément circonstanciel. هضرنا من قبل على لي كومبليمون دوبجي وعلى لي زاتريبيو. فهاد لابارتي هادي غادي نحاولوا نشرحوهم نبسطوهم، غنهضروا عليهم غير جينيرالمون، غنديروا مرور الكرام حتى هما فيهم بزاف ديال الحالات، مي بعدا نفهموهم شنو هما. نبداو بلي كومبليمون دوبجي. لي كومبليمون دوبجي فيهم جوج انواع، وكاين واحد النوع الثالث اللي حتى هو غادي نهضروا عليه، ولكن كاين موان فريكون كو هاد جوج انواع هادو اللي غادي نشوفوا دابا. النوع الاول هو الكومبليمون دوبجي ديريكت، والنوع الثاني هو الكومبليمون دوبجي انديريكت. ناخذوا une phrase, un exemple. Il boit un jus d'orange. Il boit un jus d'orange. هنايا le complément d'objet direct هو un jus d'orange. هاد un jus d'orange كتجي directement مورا le verbe boit. بمعنى ان بينات boit و un jus d'orange ما كاين حتى شي préposition. يعني الا بغيت نعرف انا ونبسط عليا الامور كنشوف واش هاد لا فراز كتجاوب على هاد لا كيسيون. Il boit quoi? Il boit un jus d'orange. يعني y a pas de préposition. Un jus d'orange, c'est un complément d'objet direct. نشوفوا le deuxième exemple. Je m'attendais à un cadeau. Je m'attendais à un cadeau. كنت كنتسنى واحد الهدية. اوكي. هنايا à un cadeau هو le complément d'objet indirect. علاش à un cadeau هو le complément d'objet indirect؟ حيت بينو وبين لو فيرب كاينه واحد لا بريبوزيسيون ا. هذيك ا ما كتخليش ان كادو تكون ديريكتومون مورا attendez le verbe. Donc c'est un complément d'objet indirect. نشوفوا دابا le troisième type de complément d'objet اللي كنسميوه le complément d'objet second. Exemple. Il a montré sa blessure à un médecin. Il a montré sa blessure à un médecin. ورى الجرح ديالو للطبيب. مزيان. هنايا عندنا دو كومبليمون دوبجي. الى عقلتو هذا سو لو ميم اكزامبل كو اول جمله اللي شفنا في الدرس اللي هي j'ai écrit une longue lettre à ma sœur. في هذه الحاله هذه عندنا دو كومبليمون دوبجي. كومبليمون دوبجي الاول هو sa blessure اللي هو هنا c'est un complément d'objet direct. علاش؟ حيت كيتشكل directement après le verbe à montrer اللي هو montrer au passé composé. OK. Le deuxième complément d'objet هو à un médecin اللي هو un complément d'objet indirect. علاش؟ حيت كاينه la préposition à. Donc les compléments d'objet second ce sont des compléments d'objet indirects construits après des compléments d'objet directs. نشوفوا دابا les attributs. Les attributs تا هما كاينين جوج ديال الانواع. كاين النوع الاول l'attribut du sujet. L'attribut du sujet كيتكون en général مع les verbes d'état. est, بحال semble, etc. ناخذ un exemple. Cet hôtel est immense. Cet hôtel semble immense. L'attribut du sujet هو immense. علاش؟ حيت جا directement après un verbe d'état. نشوفوا le deuxième type d'attribut اللي هما les attributs du complément d'objet direct. Les attributs du complément d'objet direct كيتكونوا avec des verbes de jugement بحال je trouve. نشوفوا un exemple. Je trouve cet hôtel immense. هنايا immense c'est l'attribut du complément d'objet direct cet hôtel. حيت هنايا كيف ما شفنا قبل cet hôtel c'est un complément d'objet direct ديال je trouve. دونك الا بغينا نديرو واحد خلاصه عامه ديال هادشي اللي شفنا في هاد لا فيديو هادي، شفنا اهميه ديال لو جروب فيربال في الجمله، وشفنا principalement la structure ديال الجروب فيربال les différentes structures ديال لو جروب فيربال. شفنا ان الجروب فيربال يقدر يكون غير فيرب، شفنا ان لو جروب فيربال يقدر يكون فيرب بلس ان كومبليمون دوبجي، شفنا اوسي ان جروب فيربال يقدر يكون ان فيرب بلس ان اتريبيو دو سوجي، وشفنا
شنو هما لي كومبليمون دوبجي ديريكت اي لي اتريبوت بلا ما نساو ان لو غروب فيربال يقدر يكون ان فيرب بلس ان كومبليمون سيركونستانسيال. فوالا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو هذه. نتلاقاو ان شاء الله في البروشين فيديو باش نزيدو نطوروا من لي كونيسانس ديالنا. مع السلامه.